Ovaj video će biti kratak i govorit ćemo o tome šta ako se odlučite za kupovinu zamjenske baterije. Drugim riječima, kupujete bateriju koja nije od proizvođača, ali je za vaš alat. Na primjer Makita, Metabo, Bosch. Konkretno u videu ćemo testirati Makitinu bateriju sa zamjenskom Makitinom baterijom. Da vidimo da li kupovinom takve baterije ste dobili možda identičnu bateriju, možda ste dobili samo neki mali nedostatak 10% gubite na snazi, a možda je i puno više nego što mislite. Moje ime je Dejan Šimić, ovo je Ključ 13, jedina emisija na svijetu koja vam odgovara na nešto pitanje što je to ono za ono. Za snimanje ovog videa dobili smo od Das Batteries dvije baterije, imate link njihovu u opisu videa. Baterije ovako kad ja budem pokazao nećete gotovo vidjeti nikakvu razliku, identične su gotovo sa svih strana, osim naravno tu gdje su kontakti. Jedna vam je Makitina baterija, jedna vam je Angelova baterija. Baterije su kompatibilne sa Makitom, znači bez problema. Ovo je konkretno stariji model, ovo je noviji model Makite. Znači, baterije rade. Uz zamjensku bateriju od Makite dobili smo i punjač za Makitine baterije. Odmah možete vidjeti da nije original, jako sliči originalu, nažalost nije. Ono što ću vam reći, ako nikada niste imali Makitin punjač, ovo je drastično lakši punjač u odnosu na Makitin. I druga stvar koju ćete primijetiti odmah, jako teško se stavlja baterija. Znači imate malo borbu da ju stavite, bez obzira htjeli staviti zamjensku bateriju ili original. Bili smo dosta znatiženi i otvorili smo oba dvije baterije. Nas je interesiralo šta se nalazi unutra, kakva je to nekakva razlika, da li ima nekakve razlike u odnosu na originale. Konkretno, ako gledate i Makita i Angelova baterija ima identične ćelije, znači nema tu nikakve razlike. Glavna razlika će biti u toj komunikaciji sa alatom, drugim riječima sa čipom koji je zadužen za komunikaciju i samim kontaktima gdje moraju biti postavljeni za alat koji mi koristimo. Stavit ćemo vam sliku Makitine baterije iznutra da vidite kako ona izgleda, jer mi smo dobili bateriju od Makita demo tima i nismo htjeli da otvorimo njihovu bateriju da oni ne izgube garanciju. Šalu na stranu, ajmo pogledati šta Makitina baterija obavezno nama daje, da vidimo da li to nešto odstupa od ovih kopija. Pa krenut ćemo redom. Prvo što treba znati, Makita uvijek u svoje baterije stavlja visoko kvalitetne ćelije. Vrlo jednostavan razlog, zato što su daleko otpornije na degradaciju, automatski se produljuje radni vijek. To je pogotovo bitno kad alat guramo u maksimum, točnije opterećujemo ga maksimum. Svaka Makitina baterija ima zaštitu od pregrijavanja, ima vam zaštitu od prednapona, ima od prekomjernog pražnjenja i od kratkog spoja. Svaka Makitina baterija ima deklarirano koliki je kapacitet, drugim riječima da li ste kupili bateriju sa 3, 4, 5, 6 amper sati. Što nije slučaj recimo kod zamjenskih baterija, vrlo često, barem ja znam iz mog iskustva, kada sam kupio nekakve baterije, oni pišu jedno, a u stvarnosti nije to to. Naravno, Makitina baterija radi sa svojim alatima bez problema, prepoznaje jedne druge punjače i tako dalje i kompatibilna je sa svime. Dok kod kopija se zna desiti da određeni alati neće htjeti raditi. Makita inače označava sve baterije sa BL pa vam piše 18 pa piše dva broja. Ta dva broja većinom označavaju znači koliko vam je kapacitet, drugim riječima da li je 3.0, to znači 3 amper sata, 4, 5.0, 6.0, to vam je u stvari amperaža. Međutim, ako pogledate na kraju zna biti slovo B. To slovo B znači da ima Star Protect zaštitu. Od 2014. godine Makita u sve svoje alate počinje ugrađivati Star Protect. Točnije ugrađuje u alat, bateriju i punjač. Star Protect radi puno poslova, ali međutim dva su najbitnija. Radi se o sljedećem. Prvi posao mu je taj da baterija i alat koriste se u maksimumu. Drugim riječima da kad alat traži maksimum od baterije, baterija to njemu da, ali Star Protect pazi da se baterija ne ošteti, da se ne degradira, da se ne desi naglo pražnjenje, drugim riječima da se ne pokvari baterija sad na tom poslu kojeg moramo obaviti. Tijekom procesa punjenja Makitine baterije, Star Protect je zadužen za komunikaciju između baterije i punjača. Glavni posao mu je taj da omogući da se baterija napuni najbrže što može, ali cijelo vrijeme pazi da optimizira punjenje. Znači nema da se desi pregrijavanje, ne želi degradirati bateriju, ne želi da se ošteti baterija, drugim riječima da joj skratimo radni vijek. Na kraju videa ću vam reći za ovu bateriju zamjensku koju smo testirali da li je dobra ili ne, jer ako idete kupiti zamjenske baterije na osnovu slika i samog teksta kojeg daju na internet stranicama prodavači, jako je teško znati da li je to dobra baterija ili ne. Evo nekoliko testova koje može svako od nas napraviti kod kuće da vidi koliko mu je dobra baterija koju je kupio, naravno zamjenska. Prvi test je najjednostavniji, radi se o vašem punjaču i vaše baterije. Drugim riječima, da li imali original punjač ili zamjenski, da li imali zamjensku bateriju ili original bateriju, idete to upariti, vi morate dobiti specifično vrijeme. Razlog je dosta jednostavan, kao što smo spomenuli Star Lock. Star Lock kontrolira znači to punjenje da bi optimizirao, da bi dobili idealno i najbrže punjenje. Ista stvar važi i kod svih ostalih baterija, bez obzira kakve su zamjenske, vi ne želite da se ona puni previše dugo, jer u našoj situaciji ova Makitina zamjenska baterija se punila preko 2 sata. Razlog zašto ovo spominjemo je vrlo jednostavan.
Vi želite optimizirano punjenje, ne želite ni prebrzo, vi ne želite 5 amper sati bateriju da napunite za 10 minuta. To isto tako ne valja, to znači da će baterija biti izuzetno vrela ili obrnuto pokazat će da je napunjena, ali nešto tu u toj priči neće štimati. S druge strane, uvijek možete provjeriti koliko brzo se pune standardne baterije za vašeg proizvođača. Nema veze Makita, Bosch, Metabo. Svi oni imaju tablicu u kojoj će vam napisati koji punjač, koju bateriju, koliko brzo puni. Što je super i korisna informacija. Jer kad uzmemo ove zamjenske baterije i sad ako piše 5,5 amper sati, a Makitina baterija se od 5 amper sati puni 45 minuta, od 6 amper sati puni se 55 minuta sa brzim punjačem, to znači da se ova baterija mora napuniti nekih 50, možda i 55 minuta, ali bi se trebala napuniti u tom vremenu. Nažalost ne, puni se preko 2 sata. Što vam već govori da nešto tu u priči nije u redu. Ja znam da će većina vas reći nema veze koliko se dugo puni baterija, baš me briga, nek se puni ako treba i cijeli dan. Međutim, tu može imati jedan vrlo negativan efekt. U našoj situaciji ovaj punjač je imao jedan veliki problem što u ovoj točki izuzetno visoku temperaturu je postigao nakon sat vremena punjenja. Znači to je bilo toliko vrelo da je nas bilo strah da ne zapali stol. Isto tako, baterija može postići tako visoku temperaturu, što znači da će baterija imati veliku degradaciju, to znači da će imati kraći radni vijek, to znači silni problemi koji će se pojaviti kasnije ako se baterija grije više nego što smije tijekom punjenja. Sljedeći test je najjednostavniji, a to je da uzmete vašu kuhinsku vagu, lijepo ju stavite i stavite bateriju gore. Makitine baterije imaju specifičnu težinu, nema oscilacije u tome, uvijek su sve jednake težine, nema mrdanja oko toga. Kod ovih baterija ćete primijetiti da su u većini slučajeva lakše, jer nešto nedostaje unutra, znaju biti čak i prekomjerno teže, a to znači da je onda tek mačak u vreći, to znači da su nam čak i stavili nekakve komade metala, samo da bi ona izgledala teže, da bi izgledalo to je Makitina baterija. Još jedan od stvari koje možete sami, a to je taj Makita Star Protect, jer može se desiti da određeni vaši alati neće htjeti raditi s tim zamjenskim baterijama, zato što imaju taj komunikacijski čip koji traži da komunicira baterija sa samim alatom. Znači tu je još jedna stvar koja se može desiti i vi ćete reći ne valja ta baterija. U stvari baterija je ispravna koju ste vi kupili zamjensku, međutim vaš alat traži Star Protect da bi radio. Međutim, zadnji test je po meni najbitniji test, a to je test takozvani opterećenja. Znači idemo bateriju, natirati u maksimum, idemo natirati bateriju da plače. Mi smo zato posudili od Makite bušilicu od 130 njutna, mi smo koristili sve i svašta, mi smo posudili puhalo od Einhella da isprobamo, znači da vidimo koliko će vremenski treba da se isprazni baterija. Svašta smo radili da bi opteretili ovu bateriju, da vidimo gdje će ona pokazati kad posustaje. I ja ću vam odmah ovako reći, ako uzmete ovakvu bateriju i počnete bušiti drvo, metal, nećete vidjeti nikakvu razliku. Jako teško ćete primijetiti nekakvu razliku, osim što ćete vidjeti razliku u punjenju. Znači vremenski puno duže treba da se ova baterija napuni u odnosu na Makitinu bateriju. Druga stvar, sad kad dođe do onog pravog opterećenja, znači idemo nekakav veliki vijak, idemo nešto maksimalno gurniti bušilicu u maksimum, tu ćete vidjeti razliku. Baterija na početku daje fantastičnu snagu, međutim napravi ovo. Znači ima pad. Dok baterija od Makite 6 amper sati ništa, ona se ponaša cijelo vrijeme jednako, zvuk je jednak, nema nikakve oscilacije, znači daje svoj maksimum koliko ona može. Dok ova zamjenska baterija, kao što sam rekao, ponavljali smo stvarno jako puno puta ovaj test i radili smo svakakve kombinacije ovog testa i velike i male šarafe u gredu i ovo i ono, samo da bi vidjeli kada će ona to pokazati svoje zube. Nemojte me krivo shvatiti, jako dobar odabir kao zamjenska baterija, ali ako ste korisnik koji treba ovo tjerati u opterećenje, ne savjetujem, definitivno moglo bi se desiti nakon 5., 7., 10. punjenja da imate degradaciju drastičnu i da padne. Ja vam to ne mogu ovako reći jer mi smo je samo ispraznili 3-4 puta da bi vidjeli kako ona to radi. I ono što smo odmah primijetili, znači tijekom korištenja dok je baterija bila, što se kaže, prvo punjenje, razlika je bila vrlo mala, znači tu se nije ništa pojavljivalo nekakve velike razlike. Međutim, već na drugom punjenju se počela pojavljivati razlika od 10% i treće i četvrto punjenje već sve veća i veća. Napisat ću vam postotak koliko se pojavljuje. Nakon svakog punjenja je počela pokazivati oscilaciju, znači kod tog zašarafljivanja u odnosu na Makitinu original koja je svaki puta pokazivala jednake performanse. Želim vam pokazati jedan detalj sad na brzinu. Znači, puna baterija. Ova baterija je zašarafila jednaki broj vijaka, čak malo više u odnosu na ovu, ali reći ćemo da je jednako. Kao što možete vidjeti, pokazuje puno. Ova baterija je izgubila jednu cijelu crticu. Sad da li je to 33%, da li je to 25%, ali logika govori 33%. Naravno, za kraj postavlja se pitanje za koga je ovaj alat. Ja ću to podijeliti u 3 brze grupe. Prva grupa su hobisti koji imaju stari alat,
a ne žele uložiti u novu bateriju jer možda taj alat ni neće toliko koristiti, za vas je idealno kupiti ovakvu bateriju i recimo punjač. U drugu kategoriju bi stavio sve nas hobiste i profesionalce koji nemate velike zahtjeve znači za baterijama, ali s druge strane vam treba, ajmo je to nazvati treća baterija koja će tjerati vaš radio od Makite, recimo to vam treba, ili obrnuto trebate bateriju zato što ste kupili nekakav alat koji nije Makitin, ali troši Makitine baterije i onda želite njega iskoristiti. To je idealna baterija za vas jer nećete ju nikada opteretiti, a s druge strane napravit će onaj posao koji trebate. U trećoj kategoriji se naravno nalaze profesionalci. Ljudi koji svoj alat koriste u maksimumu, koji odlaze na teren, koji ovise o tom alatu i ovise o toj bateriji da završe posao. Za vas ovo definitivno nije baterija iz vrlo jednostavnih razloga. Kada smo radili taj test opterećenja primijetili smo na tom trećem, četvrtom punjenju da počinje baterija gubiti na svojoj snazi, drugim riječima performanse su drastično manje nego kod prvog punjenja. I druga stvar, nemojte zaboraviti dok Makitina baterija od 6 Ah sa brzim punjačem se puni 55 minuta, ako se ne varam sa onim lošim njihovim najslabijim punjačem od Makite ona se puni 120 minuta, ova baterija se punila preko 2 sata, što za nijednog profesionalca nije prihvatljivo, to znači da možete 2 puta napuniti bateriju od 6 Ah, drugim riječima završiti sve poslove. Ove baterije imaju jednu sakrivenu funkciju koju bi ja vrlo rado volio vidjeti na profesionalnim baterijama, jer smatram da je dosta funkcionalna. Radi se o sljedećem, ako zadržite ovu tipku par sekundi, s druge strane vam se upali LED svjetlo. I to LED svjetlo nije ne znam ja koliko jako, mogu vam slobodno reći da onako vidit ćete u torbi sa alatom to što želite naći, ali da ćete sad obasjeti parking i vidjeti gdje hodate, pa baš i ne. Trenutno je 168 sati kako baterija radi. I kao što možete vidjeti još uvijek svijetli, a izgubila je samo jednu crtu. Znači za 168 sati rada. Ovo inače LED svjetlo na bateriji ima jedan impresivni podatak. Znači upalili smo, ostavili smo i zaboravili smo što se kaže. Vjerovali ili ne, 10 dana je svjetlo radilo. Što je i više nego impresivno. I to je bilo sve za kraj. Naravno u opisu videa se nalazi link. Možete naći Das Batteries stranicu gdje možete vidjeti ne samo za Makitine baterije, imaju za puno više. Pogledajte da li vam odgovara za vaše zahtjeve koje vi imate. Hvala svima što ste odgledali do kraja. Doviđenja, vidimo se u sljedećoj epizodi.